Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengajak pada diri saya dan juga kepada para jamaah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dulu pada tahun kedua Hijriah, di mana pada tahun itu terjadi perang di daerah yang disebut dengan Badar, yang kemudian nama perang tersebut disebut dengan perang Badar. Ketika itu jumlah kaum muslimin memang tidak sebanding dengan jumlah kaum musyrikin yang berperang di Badar ketika itu. Ceritanya ketika rombongan orang-orang musyrikin Mekah, ketika mereka berjalan atau melakukan perjalanan setelah melakukan perjalanan dagang dari Syam mau kembali ke Makkah, yang perjalanan itu dipimpin oleh Abu Sufyan, maka kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin menghadang mereka, dan disitulah kemudian terjadi perang Badar. Di dalam perang Badar, walaupun jumlah umat Islam ketika itu, kaum muslimin yang mengikuti perang jumlahnya tidak sebanding dengan orang-orang musyrikin Mekah, tetapi Allah memberikan kemenangan. Orang-orang di luar sana, orang-orang di luar orang-orang Islam, banyak yang menuduh kita seakan-akan yang menjadi pemicu perang itu adalah ketika rombongan musyrikin Mekah dicegat dan dihadang, lalu diambil barang-barangnya. Memang kalau dilihat secara sepihak atau secara parsial akan terlihat demikian. Padahal sesungguhnya jika dilihat secara utuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu sesungguhnya adalah untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu ketika mereka diusir dari Mekah lalu berhijrah ke Madinah, yang mana hak-hak umat Islam dizalimi dan dirampas oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka terjadi perang itu. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan izin kepada hadratur Rasul dengan turunnya ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 39 dan ayat 40. Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi mereka untuk berperang
yaitu orang-orang yang mereka diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah menolong mereka sangat kuasa. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diusir dari negeri mereka bighairi haq, tanpa alasan yang benar, illa ayyaqulu rabbunallah, hanya dikarenakan mereka menyatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu pula kalau kita lihat peristiwa 10 November 1945, di mana ketika itu bangsa kita, bangsa Indonesia, mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita proklamirkan pada 17 Agustus, dan kita mengusir penjajah yang ketika itu terjadi perang besar di tanggal 10 November ketika Belanda mendompleng pasukan sekutu. Maka terjadilah perang 10 November yang hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Bahkan ketika itu resolusi jihad ini membangunkan semangat umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita tahu saudara-saudara kita di Palestina, mereka mempertahankan tanah air mereka, mereka mempertahankan bangsa mereka, dan sebagai umat Islam mereka mempertahankan ada bangunan bersejarah yang pernah menjadi kiblat umat Islam, yaitu Baitul Maqdis di komplek Al-Masjidil Aqsa. Maka yang mereka lakukan sesungguhnya adalah berjihad, berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita para mujahidin fi Palestina, dan bangsa kita secara tegas mengambil sikap bahwa bangsa Palestina, kita mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, dan kita mengutuk dengan keras peperangan yang tidak berhenti, apalagi mengorbankan warga sipil dan juga anak-anak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan hati kita sehingga kita bisa menolong saudara-saudara kita di sana, minimal dengan untaian doa. Syukur-syukur kita juga melakukan gerakan untuk membantu secara kemanusiaan, karena saudara-saudara kita yang di sana sedang dalam kondisi dizalimi dan tertindas. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أهلك إسرائيل الكفرة والفجرة والظلمة هلكا عاجلا ومزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة